যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে খড়গপুর শহরে মক ড্রিলের আয়োজন করা হলো বুধবার বিকেলের পর। খড়গপুর রেলওয়ের পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়েছিল খড়গপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে এই মহড়া। এয়ার স্ট্রাইক হলে কিভাবে মোকাবিলা করা হবে, কেউ আহত হয়ে গেলে তার বিভিন্ন রকম মহড়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফ, জিআরপি সহ পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই মহড়া চলে। পুরো বিষয়টি নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন রেলওয়ে আধিকারিকরা এদিন জানিয়েছেন, এয়ার স্ট্রাইক হলে লোকজন আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতি হলে কিভাবে কর্মীরা উদ্ধার করবে বা উদ্ধারকারীর দল কিভাবে কাজ করবে তারই মক ড্রিল হয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা অনুসারে এই মক ড্রিল করা হয়েছে। এটা প্রায়শই হয়ে থাকে রেলওয়ের পক্ষ থেকে, বিভিন্ন বিভাগেও হয়ে থাকে, তবুও বিশেষ নির্দেশে এটা করা হলো বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের এডিআরএম। এদিন এই মক ড্রিলের পরিস্থিতিতে বিশেষ সাইরেন বাজানোর পরিস্থিতি বা কিভাবে বাজানো হয় তাও সেখানে বাজিয়ে দেখানো হয়েছে কয়েকশো মানুষের উপস্থিতির ভিড়ে। অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে পাক অধিকৃত এলাকাতে ভারতীয় সেনার হামলা ও জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দিতেই বিজেপির পক্ষ থেকে মেদিনীপুরের ধর্মা এলাকাতে রাস্তায় লাড্ডু বিলি করে উল্লাস হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে চলেছে উদ্দাম নাচ। आज जैसे आप सबको पता है कि एमएचए की तरफ से एक लेटर निकला था कि पूरे जो भी लोकेशंस हमारी स्पेसिफाइड थी वहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराना था, तो ये उसी सापेक्ष में इसके मॉक ड्रिल कराई गई। इसमें हमारे खुद के जो रिसोर्सेज हैं, हमारी आरपीएफ हो गई, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग हो गया, कमर्शियल विभाग हो गया, रेल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्लस हमारी जो जीआरपी है, सिविल पुलिस है, सिविल डिफेंस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, हमारी स्काउट एंड गाइड है, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने इसको मॉक ड्रिल को परफॉर्म किया। टाइम तक चला गया? ये क्लोज हो गया है, अभी हम लोग ने तैयारी करके की और अभी क्लोज हो चुका है। जो आदमी उसको कैसे छाड़ा गया, आदमी को कैसे छाड़ा गया, तो आपको रिस्पांस कैसे रहा? युद्ध अभ्यास को लेके, क्या चीज? अभ्यास को लेके तजुर्बा कैसा रहा आपका? आप जो ये किए हैं देखिए, ये कितने जो सक्षम हैं? मॉक ड्रिल्स हैं ये हम लोग रेगुलर वैसे भी कराते रहते हैं, हाँ। और ये स्पेशल निर्देश आए थे तो इसीलिए आज के दिन कराया गया। तो मॉक ड्रिल्स हमारे यहाँ या मॉक एक्सरसाइजेस वैसे भी नॉर्मली होते रहते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में। आप चाहे सिविल पुलिस से पूछें, चाहे आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, हर जगह ये मॉक एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। तो मैंने ये मान ले कि आज का जो ये मॉक ड्रिल हुआ ये सक्षम है आप और पूरी तरह से तैयार हैं?